Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikalimang Domingo sa pagkabanhaw. Si Kristo sa usa kahigayon nagkanayon nga higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kini ang ikaduha sa labing dako nga sugo sa Dios. Apan dili nato ikalimod nga usahay o sa daghang higayon ang atong paghigugma masagulan og dili putli nga tumong og tinguha. Tungod niini, nindot kaayo nga pahinumduman ang atong kaugalingon sa bag-ong sugo ni Kristo diha sa atong ebanghelyo karon. Sa mga nahigugma ako kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Kini nagkahulugan nga dili na ang atong kaugalingon ang pasihanan sa atong paghigugma, kundili si Kristo diha sa iyang klase nga paghigugma ang gugma nga andam mo sakripisyo, dili hakog og walay pagpili. Giniyahan sa gugma ni Kristo, dayegon ta ang Dios sa tibuok tang kasing-kasing. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, anian na kita sa ikalimang simana sa Pasko sa Pagkabanhaw.
Karon mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug sa pagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe, ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa ginharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo o pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto miwalig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. O sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Taikon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Taikon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo mahigugmaon ug naluluyon, dugay nga nasuko ug dako kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug naluluyon alang sa tanan niyang mga buhat. Taikon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Papasalamata kami ng tanan ng mga buhat, O Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasugin sila sa imong kagahumman. Taikon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa nayaong kasanag sa imong gingharian.
ang imong gingharian, usa ka gingharian, alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari, nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Dayon ko sa kamturan, ang imong ngalan, akong hari, ug akong Diyos. Kinutlo gikan sa basahon saang gipadayag. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay, nga nag-andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog, nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios, ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios magkig-uban kanila, ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha, ug wala na'y kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya, ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon pag-usab kanako, isulat kini kay kining mga pulong kasaligan ug matuod gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudeo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, ang paghigugma mao'y timaan sa tinuod nga tinun-an ni Kristo. Sigurado karon daghan na kaayo og mga definisyon kung unsa ang paghigugma. What is love? How it feels to be loved? Ug why do we need to love? Apan si Kristo mao'y atong modelo sa perpekto nga paghigugma. Ug kung kita motuo ani, maninguha gayud kita nga sundon ang iyang kinabuhi. Ug kung kita motuo niini, ug kung kita nahibaw tas iyang kinabuhi, makaingon gayud kita nga to love is never easy. To love means to sacrifice. Si Jesus wala gayud nagpuyo ug nagbuhat sa iyang misyon nga hayahay. Wala siya nagbuhat og iyang misyon nga dire-diretso lang. Nakaatubang siyag nagkalaing-laing mga hagit, kasakit ug panlibak. Ug usahay kining mga kasakit gikan pa sa iyang komunidad. Apan padayon gihapon siya sama sa atong unang pagbasa, kundiin si San Pablo ug si Bernabe nagpadayon og kabig, nagpadayon og tudlo, nagpadayon og wali og paglig-on sa mga magtotoo maski sa kalisod. Dili tungod para mahimos lang sikat, no? It's not for their popularity, but ilahan ning gibuhat para sa paghigugma sa Ginoo. All for the love of God. Matud pa, kung naay kaslon, mutubag man gyud na ang mga kaslonon o ang miniunon og aydo. Kitang tanan, napod tayo mga nagkalaing-laing aydo sa atong kinabuhi. Pero, dili ra puros aydo ang atong isulti. Mutubag pod kita og I will. I will continue to persevere for my family. I will work hard to achieve my goals and my dreams. I will face the struggles, maski lisod. I will walk the extra mile para makabot ang kaayuhan. In the name of love, tanan. Dili ingon nga, I will love you if, daghag mga kondisyon, kundi I will love you even if. Maski sa kalisod o sa kahayahay, padayon gihapon unta ang atong paghigugma nga nakaugat sa paghigugma ni Kristo. Matud pa sa Ebanghelyo ni San Juan, there is no greater love than to lay down one's life for a friend. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kung maghigugma gayud kita, mag-expect gayud kita nga naay kasakit, dili puro hayahay lamang. Hinaot, malamdagan kita sa pagsudong, pagpadayon sa atong kinabuhi, sa pagsalig sa gahom o gugma sa Dios para kanatong tanan. Hinaot paunta. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga mipalingkawas kang Hesus gikan sa talikala sa kamatayon ug mibanhaw kaniya. Ug kita moingon, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo upadayag ngadto sa kalibutan sa mapausanon ug maalagarong naong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga naghupot ug buhatang publiko, magtuman uban ang kaligdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila na nawad-ag kadasig ug gisakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag ug mga tawo nga mubati ug manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig diha sa ilang dignidad ug katakos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila kansang kinabuhi, gigahin diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran nga diha sa kaluoy, makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya kanunay magbag-o sa atong kaugalingon diha sa espiritu aron motubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing, aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab, uban ang bag-ong kinabuhi diha sa pagabanhaw sa imong anak si Hesukristo, nga buyog hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, luwaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Luwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tigong mga santos sa simbahan. O Ginoo, santusak, o Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usang ug labaw nga Dios. Pinaagi sa talahurong pagbinayluay ni ining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Nanasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa paggabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan nidayog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose Palma among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makawagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo sa atong manunubos. Oh
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay magalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Wash me.
Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, ug himua nga makalabang kami gikan sa dan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kinang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Peter Paul Arellano, OAD. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Cebu City, sa atong choir, Servants of Jesus, ug sa atong prayer group, Divine Mercy, San Vicente Ferrer Parish, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon ug makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimos sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, anaa gihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dala ang kalinaw ug kahayag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa kahayag niyan, yan ang tahan kita sa tanan ng
Pilgrims of Hope. Ito po ang tema ng sinimulan na nating Jubilee Year. Sabi ni Pope Francis, ang pag-asa ay kapwa regalo at tungkulin. Ang pag-asa ay naghihintay ng isang bagay na naibigay na sa atin, ang kaligtasan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, parang nauubusan na tayo ng pag-asa at kagalakan sa mundo natin. Natatakot tayo, nalulungkot, nababahala, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga bata at sa susunod na henerasyon. Napakarami ang nagdurusa, depressed, hindi mapakali sa kalungkutan at kahungkagan sa palibot natin. Nagugutom ang mundo sa pag-asa. Pero anong gagawin natin? Ngayong taon ng Hubileo, inaanyayahan tayong maging mga pilgrims of hope, manlalakbay ng pag-asa. Narito na ang ating panahon. Binigyan na tayo ng lahat ng mga kaloob na kailangan natin para sa sandaling ito. Kailangan lang nating gawin ang anumang sasabihin ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba kung ano ito? Kapanalig, ipinapadala tayo ng Panginoon bilang mga sugo ng kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo kapag nagniningning tayo ng pag-asa, nagbubukas ang Panginoon ng mga bagong daan sa ating paglalakbay. Kaya't punuin natin ang ating buhay ng pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan natin, hayaan natin itong umabot sa lahat ng naghahanap. Pero hindi tayo maaaring maging tunay na mga pilgrims of hope hanggat hindi natin pinahihintulutang baguhin ni Hesukristo ang ating mga puso. Kaya anuman ang ibato sa atin ng mundo, dapat magkaroon ng lakas ng loob ang mga Kristiyano na sumulong sa pag-asa. Ipinapaalala ni Pope Francis, huwag niyong kalilimutan, ang pag-asa ay hindi mabibigo. Dahil ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya't binigyan din tayo ng Santo Papa ng isang espesyal na misyon. Nasamahan ang ating kapitbahay, mga kaibigan, sa pag-asa. May kakilala ka bang naparalisa na ng takot, kawalan ng tiwala, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa? Lapitan mo siya. Anyayahan mo siyang maging kamanlalakbay ng pag-asa. Maging tagapagdala ka ng kapayapaan. I-share mo kung paano ka binago ni Kristo. Magmadali tayong lahat. Ibahagi natin ang mabuting balita na kasama natin ng Diyos at kailanman hindi niya tayo binibigo. Ipinagdiriwang natin ang Jubilee ng Social Communications. Idalangin po natin ang lahat ng mamamahayag at lahat ng kasama sa gawain ng komunikasyon at media. Panginoon, naway magsilbi sila sa layunin ng katotohanan at katarungan at tulungan ang lahat na malampasan ang pagkakabahabahagi. Maging tapat na saksinawa sila ng Ebanghelyo upang marinig ng mga tao sa lahat ng dako ang magandang balita ng Diyos. Bigyan mo sila ng pag-unawa at pagmamalasakit sa kahinaan ng tao, ng lakas ng loob na harapin ang kasamaan at kawalan ng katarungan, at laging gamitin ang media at komunikasyon ng may katapangan, katapatan, paggalang at integridad. Amen. Welcome to Pauline's Media Center Cebu. Dali, sulod ka! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House.
can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others.